ثم أننا علينا كمسلمون علينا أن يكون لنا شيء بد من القرآن الكريم. نقرأ القرآن ولو صفحتين 3 صفحات، أقرأ ما تيسر من القرآن. والنبي الله سبحانه وتعالى يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي كانت أشد وطاعا وأقوم قيلا. Dan Allah subhanahu, kita sebagai umat Islam udah seharusnya pula udah menjadikan di antara wirid kita adalah membaca kitab suci Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhitab pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Muzammil, yang di situ Allah tegaskan kepada Nabi, perintahkan kepada Nabi, warattilil Qur'ana tartila, maka baca Al-Quran mau 2 lembar atau 3 lembar, ya, semampu kita. Yang penting kita jadikan itu sebagai wirid kita dalam hari-hari kita. ولا ينبغي أن يكون أحد منا أو من غيرنا مسلم ليس له شيء من القرآن الكريم ولو شيء ما تيسر، حتى ولو صفحة واحدة. القرآن نتركه على الأرفف. عندك قرآن؟ هذا قرآن. تدعى هذا قرآن ما شاء الله في الرفع على التراب والغبار، من رمضان إلى رمضان يقرأ القرآن. كيف أنت مسلم؟ القرآن نور للقلب، فيها رضا للرب. Bahkan seminimal-minimalnya bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 lembar saja. Yang penting jangan sampai kita sebagai mukmin tidak sama sekali dalam membaca Al-Quran. Seperti antara orang ada yang memiliki Al-Quran tapi hanya ditaruh di lemarinya. Ditanya punya Al-Quran, punya, tapi hanya ditaruh lemari. Bahkan sekalinya baca hanya di Ramadan sampai Ramadan ketemu lagi itu Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran walaupun hanya mampu hanya 1 halaman saja. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. من الخطأ الفادح أن نكون مسلمون يمر علينا 24 ساعة لماذا لا تقرأ القرآن؟ والله مشغول 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 مشغول. الله كيف أنت مشغول على الله سبحانه وتعالى عن القرآن؟ لو أنت ساكت أنا ساكت تعبان هوسبيتال دكتور الآن دكتور كيف هذا؟ اذكرني في الرخاء اذكرك في الشدة. الله سبحانه وتعالى إذا ما تريد الأمراض ولا أوجاع ولا أسلام اذكر دائما تبع لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمراض لا تأتي إليك ولا إلى أولادك ولا إلى أهلك أبدا، وإن جاء شيء بسيط ليذكرك بنعم الله سبحانه وتعالى. Al-Quran itu adalah pelita buat hati kita. Kadang orang melewati waktunya 24 jam penuh tanpa sedikit pun membaca Al-Quran, namun dengan selalu membuat alasan sibuk, tidak sempat, banyak kerja, atau dengan alasan-alasan lain yang dibuat-buat, tidak ada waktu sedikit pun buat Al-Quran. Tapi ketika di dalam keadaan susah, dia mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kepada Allah di saat senang, maka Allah akan ingat kau di saat sedih, di saat susah. Maka baca Al-Quran, zikirlah kepada Allah, bacalah tasbih, selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya insyaallah kita akan dijauhkan dari musibah, dari penyakit. Dan tatkala ada hal itu pada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan memberikan perlindungan kepada kita. علينا أن نفكر كلنا جميعا لماذا الله الحمد لله وهبنا هذه العيون؟ هل ننظر لها إلى الحرام، إلى البرمبان في الشارع، إلى الشياطين؟ أعطانا هذه النعمة لنقرأ القرآن. وانظر كم من الناس العميان الذين لا يستطيعون النظر ولا يستطيعون القراءة، وأنت أكرمك بالنظر ما شاء الله والعيون.
هذه نعمة عظيمة. لماذا لا تقرأ القرآن ولو شيء ما تيسر من القرآن حتى صفحة واحدة؟ هذا يزيد يقوي النظر إلى القرآن يقوي النظر. Mari kita berpikir, kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat mata untuk melihat. Melihat apa yang Allah hendaki? Apa melihat yang haram? Apakah melihat perempuan-perempuan di jalan? Bukan. Karena Allah ciptakan mata kita agar kita bisa melihat, untuk kita bisa melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jangan kita diberikan nikmat melihat, sekalipun kita tidak pernah gunakan untuk membaca Al-Quran. Lihat berapa banyak orang yang tidak diberikan nikmat melihat seperti kita. Mereka diberikan mata yang buta. Namun dari mereka bahkan ada yang hafal Al-Quran, tapi tidak melihat, tidak bisa bahkan membaca Al-Quran. Al-Quran itu jika kita selalu kita lihat, kita baca, itu pun juga akan menjaga mata kita, bahkan kualitas daripada penglihatan mata kita akan baik dengan selalu kita memandang Al-Quran. فأنت إذا كنت من أهل القرآن عيونك هذه لا تحتاج إلى الدكتور. Kalau kau selalu memandang membaca Al-Quran, insya Allah kau punya mata itu nggak butuh lagi sama dokter. ولن تصاب بالعمى إن شاء الله وبإذن الله تعالى. Dan insya Allah nggak akan kau mendera yang namanya kebutaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا بد أن يكون تلبس النظارة لكن تكون أعمى وأنت من أهل القرآن يستحيل ذلك. Mungkin ya bisa jadi dibutuhkan untuk menggunakan kacamata, tapi sampai titik kebutaan Bismillah dengan izin Allah insya Allah tidak akan sampai terjadi. أنت تحافظ على أشياء وتترك أشياء مهمة الله سبحانه وتعالى أمر بها وهي الأذكار والأوراد وقراءة القرآن. Kau terkadang menjalankan satu hal yang tidak penting, tapi meninggalkan hal-hal yang penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala جعلك أنت واسطة بالرزق لأولادك وبناتك في البيت والنساء. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu sebagai wasithah, perantara untuk rezeki orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu seperti istri dan anak-anakmu. وإذا أردت النعمة الكثيرة والرزق الوفير الكثير عليك بتلاوة القرآن والأذكار والأوراد، ولا يتكثر رزقك أبدا مهما كان، لأن الله وعد من الله سبحانه وتعالى. Maka jika kau ingin mendapatkan keluasan rezeki, keberkahan dalam rezeki dan nikmat yang melimpah, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, baca zikir, bacalah wirid-wirid, maka rezekimu akan datang dengan penuh keberkahan dan keluasan dan mudah didapatnya.